I raise my hands. Ready, start. I raise my hands. I fold like this. I bow my head. I close my eyes and pray. Sige, tanan kita ma-pray, Lord Jesus. Salamat sa sininga aga nga imo ginhatag sa amon. Salamat, Lord, nga kami naka-attend sang amon outreach. Lord, buligi kami sa amon lesson sa sininga aga. Buksi ang amon tagipusoon kag huna-huna agod amon maintindihan ang imo story. Kag Lord, i-bless man ang memory verse nga amon pag-memorize sa sini nga aga. Kag i-bless man, Lord, si teacher nga magatudlo sa amon. Tagai siya sang kaalam sa pagtudlo. Initanan, Lord, ginapray namon kag ginapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, very good.